Maayong adlaw sa tanan di ay sa ako ang mga followers diha og dili nako followers nangadto dai mi karon og SMC side kay nagplano mi nga mamalit og libro ato pa ning niaging semana amo ang plano pero karon ra gid intaw natuman. Nagpasalamat po din taon mi kay sa kadaghan namong mga plano og mga gisabutan mga pulo na siguro ni kasaad pero naa na gid tayo usa nga natuman. At timing pod nga karong mga orasa di ay mga alas 12 na sad mi nga naabot sa SM mo to nga nangaon lang sa mi sa dili pa mi moadto sa bookstore. Kay nangurog na gid intaw nang amo ang kaunoran sa kagutom nang luspad intaw ni ang amo ang mga ngabil tungod sa antos kay ganiha red ni silang gipanggutom. Kay na timing pod nga grabe gid ka traffic mong dugay kay ming naabot mi diri mga hapit na alauna. Pagkahuman mo og pangaon guys nangadto din mi sa ibabaw amo din gisugdan og pangita og asa ni dapit ang ilahang bookstore diri. So karon guys naa na mi diri sa second floor kay mangutana mi sa guard if asa dapit ang ilahang bookstore. Pero niingon man ang guard nga naa di ay sa ground floor mo to nga ninaog na pud mi aning tuyok-tuyok nga hagdan. Grabe good ka makalingaw nga mo ang experience karong adlaw guys kay kini laging panagsara kayo ta nga makalaag og SM. Dili pa kay ta maswito og asa dapita ang mga tindahan ani ato ang mga palitunon. Mao nga maka-experience kita og kasaag-saag og magpangutan na jud ta sa mga guard diri og sa mga naswito sa mga tindahan diring lugar. So karon guys nakita na din namo og asa nahimutang ni ilahang National Bookstore diri. Og mao ni ang ilahang libro nga gipalit field study kay mga eduk man ni sila. Pasalamat pud din taon mi kay wa jud masayang among oras among pag-anhi kay nakapalit jud din taon sila og libro. So mao to guys nga pagkahuman nila pamili silang libro naglinya din sila sa cashier para magbayad. Pasalamat pud din taon mi nga dili ra kayo mahal ang ilang libro og nakaigo ra mo ang kwarta kay tag for 20 ra man din ilang libro diri nga field study. Pagkahuman na mo palit og libro guys, sayo pa man gyud kaayo laon na pa sa hapon nga init pa sad kayo ipauli og magbiyahe-biyahe kay perti pa man pong trapika. So mao to guys nakanahuna mi nga maglaglaag lang sa mi diri sa SM. O gamuha sa ning tuyokon tibok area aning SM kay grabe man di ang pagkadakuha ning lugar. Pasalamat po din taon mi guys sa mo ang pag-anhi karong adlaw, wa jud masayang ang mo ang oras. Kay perti ra mi kang lingawan namo sa mga laag karong mga adlaw mga guys. Mapasalamaton sa kayo ko guys nga bisan karon lang adlaw nakalaag na jud ko diring dapita. Kay sa tibuok na kong kinabuhi, first time pa gyud ako nakalaag diri rong adlaw sa Sky Park sa SMC side. Di jud kamahayan ang among paglaag diring dapita guys kay grabe man jud pagkaninduta sa mga views. Bisan man wa mi saktong budget sa among paglaag diri guys. Og igo ra pampalit og pagkaon og libro ang mangdala diri guys pero pasalamaton gihapon mi kay grabe man jud nindutan lugar laagan og lingaw ra sad kayo mi. So diri guys amo yung gituyok ang tibuok area diri sa water park kay nangita mi og kanang lando nga nindot kayo nga tambayan. Para maka-relax sad mi ba samtang nagpalabay sa oras. Diri unta to guys kay nindot tambayan pero perti man sa pagkainitan nya ganahan unta sila nga mo try og slide diri ba pero init man kayo mo to nga nangita na lang sad mi og lain nga area nga kanang landong ra ba og makalingkod-lingkod mi para maka-relax mi samtang nagpalabay mi sa oras. Mao ni water park diri guys pero mao ra man akong nakita diri nga gamay ra maging tubiga mabaw pa jud kaayo markato pa man yung pag-ulan ning tubiga. So diri guys nakakita na jud in town mi og area nga nindot katambayan og nakalingkod na jud in town mi. Og mao ra to guys og dili lang sa kay nato tason ang atuang istorya. Diri lang sa tataman. Woo!